औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्लास है मिट्टी का तेल, जमात चाहरम, पेज नंबर 35। चलो पढ़ते हैं। नापायद, कंवा, पेट्रोल, मोमबत्तियाँ, सियाल। मिट्टी का तेल। बच्चों, मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। गौर से सुनिएगा। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी का तेल का कंवा या चश्मा कहा जाता है। चश्मे से निकालते वक़्त मेरी सूरत सयाह गाढ़े मादे की होते हैं। फिर मुझे सफाई के मरहले से गुज़रना पड़ता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए से पहुंचाया जाता है। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। मेरा रंग खूब निखर जाता है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। मिट्टी का तेल आप सभी जानते होंगे। मिट्टी के तेल के बारे में हम मिट्टी का तेल मेस तेल मिट्टी का तेल कश्मीर में हम इसको मेस तेल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मेस तेल गो युस घर लालटीनन मज, स्टोवन मज, गैस बुखारन मज इस्तेमाल करान, तथ वनान मेस तेल। मैं मिट्टी का तेल हूँ। तो बह मेस तेल। आज हसा वनमो बह तुह पन दलील, तुम बूझू गौर सान। दपा येल हसा इंसानस पता लोग जे बह ज़मीनस मज छुपित तो तम हसा कोड़नस बह मशीन हिंदो जरियो ज़मीन मज नेबर। यह जान बह ज़मीन मज नेबर कड़न तथ वनान मेस तेल क्रोल, यानी मेस तेल क्रोल। क्रोल तुह सारे पाई यथ मज आब क्रोल गो सह चीज़ यथ मज मेस तेल तथ वनान मिट्टी का कुआं या चश्मा गो नाग। चश्मे से निकालते वक्त इस फिर ना बह क्रेल मज कड़न बह क्रिहोन क्यूत रंग क्रिहोन। तो पता मे सफाई यानी सफाई हंदिस मरहलस मज गुजरन पेवान। पे मे पेवान साफ, यानी मे कर साफ गसित बह पाइपन हंद जरिए वातनावान सफाई घरन तम, यानी साफ कर मे पाइपन हंद जरिए वातनावान बेकिस जायन फैक्ट्री मज, तत बह बनान पत ये मे ज्यादा असल पे साफ कर तत मोन रंग निखर गसान, यानी चेंज गसान। तम पत बह वन पन्नस पानस पत पेवान मे नाव पेट्रोल। यानी गोडनथ हसा ज़मीन मज यह कड़ान तत पाइपन हंद जरिए कड़न, तम पत वातान यह सफाई घरस मज, तत कर साफ। तम जाय पे बेकिस जायन गसान, तत ज्यादा यानी ब्याक दर्ज सफाई तत ब्याक साफ पे कर। तम पत गसान यानी दोयम दर्ज सफाई हुंद। तम पत तम पत वन पेट्रोल, यानी यह हना वोनुक तमत द्राव पथ कुन युस गोडनथ हना द्रामुत तथ बनान बदल चीज़। ओतम पेट्रोल अमुक सारे खत साफ हिू कस्म। यथ मज पेट्रोल सत पकान यम गाड़, तेज रफ्तार गाड़, कारखान चलान, जहाज चलान। तो अम जाय पे ब्रो कुन जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। दपा ये मे असल पे साफ करने की तेल मे लूख वन
گوک میز تیل. تیل نکالے جانے کے بعد میرا جو مواد باقی رہ جاتا ہے وہ کافی گاڑھا ہوتا ہے. میری اس شکل کو گریس کہا جاتا ہے. گریس مشینوں کے کل پرزوں کو چکنا رکھنے کے کام آتا ہے. اس کے بعد بھی جو مواد باقی رہتا ہے اسے تارکول کہتے ہیں. آپ جن صاف ستھری اور پختہ سڑکوں پر پیدل چلتے ہیں یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان پر تارکول بچھا ہوتا ہے. تارکول کوریت اور باجری کے ساتھ تارکول کو ریت اور باجری کے ساتھ ملا کر سڑکوں کے تعمیر کے کام میں لایا جاتا ہے. دپان ییٚلہِ ہسا بہٕ اصل پٲٹھۍ صاف چھُس آسان آمُت کرنہٕ کینٛہہ تیٖتِس کالس ہسا چھُ مےٚ یعنی گۄڈنیُک درجس منٛز ہسا چھُ آسان میٚژ تیٖل. پتہٕ ییٚلہِ زیادٕ صاف چھُ گژھان پتہٕ بناوٕ پیٹرول. یُس مواد مےٚ پتھ کُن روزان چھُ تتھ ہسا چھُ گریس بناوان. بیٚیہِ چھُس بناوان سُہ چھُ واریاہ موٚٹ آسان. تمہِ پتہٕ تتھ چھِ ونان گریس. تمہِ پتہٕ چھِ گژھان کٲم یُس یہِ گریس مشیٖنن منٛز چھُ گژھان یعنی مشیٖن ہٕنٛدِس پٔرزن لگان گوٚبرٲوِکھ یِم گٔے پٔرزٕ یِمن چھُ گریس لگان. تمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان تاکہِ یِم گژھن چِکنہٕ یعنی یِم گژھن پِشول یِم چھِ پگاہ مشیٖن چھِ گژھان یَلہٕ رکھنے کا کام. اس کے بعد جو بھی مواد یُس تہِ باقی مواد چھُ روزان تتھ چھِ بناوان تارکول. یعنی تارکول گوٚو سُہ چیٖز یُس أسۍ سڑکن پٮ۪ٹھ تراوان چھِ کتھ سۭتۍ سیٚکہِ تہٕ بیٚیہِ باجرِ سۭتۍ رلٲیِتھ. تمہِ سۭتۍ چھِ گژھان سانہِ سڑکہٕ پۄختہٕ. یتھ پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو تارکول یعنی تارکول سڑک. اچھا آز گوٚو یُتُے. صُبحس پرو یہِ ہنا تہٕ بیٚیہِ کروکھ یِم سوال. آز تتھ تامتھ گوٚو اِجازت. خدا حافظ.